Ayan po yung ating pansit na masarap. Lutong Pinoy. Ito, pwede na to, te. Pwede na to. Okay. Pwede na yung ating pansit. Yung aking pansit, okay na. Okay. Saan mo to ilagay itong pansit eh? Okay. Okay. Wait lang pala. Ayan. Wait lang pala, te, ha? Wait lang pala, te. Kajut lang, te. Ay, sa isalin ang kuwan. Kajut lang. Unsa man pud ni? Ay, spaghetti gihapon. Ganda. Ayan si Kristen May Busita. Ayan ang kanyang mama na perting buutan kaayo na anang saludo. Murag sundalo.